Mali cɛni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma. Minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ko kura ye. Kabi sibiri ŋunuŋunukan min tun bɛ sen na ka ɲɛsin an ka finitigilaka dɔw ka minɛli ma ni o ye k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka jamana dafiri ka jamana dɔsenw ka olu dafiri fɛn min ye su in na sisan an ka jamana a minisiri min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔko lakana ma ale bɔra ka kunnafoniw di sisan gouvernement ye communiqué officiel kɛ ka ɲɛsin a ko ma a communiqué an bɛna a kɔnɔ kuma bayɛlɛma aw ye mun de bɛ a kɔnɔ jɔn ni jɔn de bɛ a la o tɔgɔw ani o foto nka ka k'aw ɲɛ aw ka dɔn k'a fɔ ko nin communiqué min kɛra a fɔra ko tubabu dɔ tɔgɔ bɛ a la ni o ye français ni o bɛ baara kɛ français service de renseignement la Vigilier Yann. Communiqué kɔnɔ kuma an bɛna jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila ka segin k'a bayɛlɛma aw ye walasa aw bɛ se k'a faamu cogo min na nin ye flash spécial ye ka bɛn bi alamisa utu kalo tile 14 san 2025 halisa aw bɛ Biricom plateau de kan video a y'a aimé aw ka partager aw minnu bɛ Facebook kan video a y'a aimé aw ka partager aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na an ka chaîne YouTube kan communiqué kunfɔlɔ min kɛra ORTM na ni o kɛra nazarakan na an b'o communiqué lamɛn ka tila ka a bayɛlɛma aw ye bamanankan na walasa maliden bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la ɲininkali kɔni o banna su in na duti o fana o banna su in na a ko a kɔnɔko ani a kɛnɛmako a bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye an ka jɛ an ka communiqué lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Communiqué numéro 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Mena Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako le 14 août 2025. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé, général de brigade Mena Sagara, lieutenant-colonel Baba Dambélé, lieutenant-colonel Saïdou Keïta, lieutenant-colonel Mamadou Dikikoro Diarra, lieutenant-colonel Soundalo Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, sergent-chef Boukari Karakodjo, Yacouba Kodjo, et parmi les personnes interpellées figure un étranger
Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Fésilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Sisoko communiqué ya yɛrɛ kabi ko kabi utukalo tile fɔlɔ san 2025 bɔ kelen nin ko in kalama k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka jamana ka dafiri ko tɛgɛ kɛra u kan kabi utukalo tile fɔlɔ san 2025 communiqué kɔnɔ kuma sisan an bɛ yɛlɛma ka an bɛ jɛ ka a bayɛlɛma ɲɔgɔn fɛ. Le gouvernement de la transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Mali gouvernement ko u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu dɔ tun bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ marginaux in kɔrɔ ye u bɔra jɛkulu min na u t'olu représenter jamakulunin dɔ don mɔgɔ damadɔni don an ka fintigilakaw cɛla ani civil dɔw fana tun bɛ a la ko u ye waleya min kɛ fɛn min an ka code pénal ye o bɛ a kɔn a b'an ka code pénal sɔsɔ wa fana waleya ye a kun dabakun ye jumɛn ye fɛn min an ka jamana jɔsenbaw ka olu kari ka olu dafiri n'o y'an ka institution ye ka olu déstabiliser. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté et retrouver et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel. Ko wati mina, femi anga jamana, a konona, a bolo farabe, kuma surumi jamana dembe tegebe nyogon bolo wati mina, ka wuli kujo, an ka yɛrɛma hɔrɔnya min sɔrɔ ka o tɔbɔtɔ ka o sinsin halisa fɛn min ye jatigɛ wale kɛbaga minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don ka bingani wale ta nin waati na ka AES jamanaw sɛgɛrɛ ko waati min na jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen don ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka olu kɛlɛ. Ces militaires et des civils n'ont eu d'autre ambition que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Ko o waati la ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni ko hamina ko wɛrɛ ma ye olu la fo k'a fɔ dɔrɔn ko k'a fɔ ko an ye nin wulikajɔba min kɛ an ye nin siraba min ta ni o ye k'an ka jamana wuli k'a jɔ a sen kan ka a jɔso bɛɛ lajɛlen jɔ a sen kan an y'o siraba min ta ko hamina ko foyi ma kɛ ni mɔgɔ ninnu na ko fo k'a ɲini dɔrɔn ka o kari ka bɔ yen. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec suivi de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Ko alani anka jamana kono minnu ka baara ɲɛsinen don nin ko ninnu kɔlɔsili ma nin ko ninnu balili ma nin ko ninnu nin ko ninnu tangali ma nin ko ninnu balili ma ko ala ni olu ka baara ɲɛdɔn sababuya ala ni olu ka kɔlɔsili sababuya ko o de kɛra sababu ye ko ka nin mɔgɔ ninnu u ka nin wulikajɔ in ko ka a bali a ma se ka kɛ wa fana minnu kun bɛ a wulikajɔ in na ko tɛgɛ dar'u kan kabi utukalo tile fɔlɔ san 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Fésilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Ko mɔgɔ minnu ye nin wulikajɔ in kɛ ko u cɛla ko mɔgɔ dɔ tun bɛ a la min ni a bɛ bɔ faransi ni faransɛ don a tɔgɔ ye ko Fésilier Yann a kun bɛ ka baara kɛ faransi service de renseignement o tɔgɔ la o ka yamaruya kɔnɔna la ko ale mɔgɔ ye ni o ye faransɛ ni o ye Fésilier ko ale de ye mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan o min ye politiki ɲɛmɔgɔw b'a la ko fɛn min ye société civile o fana mɔgɔw bɛ a la ani fintigilaka dɔw o fintigilaka minnu ni an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ belebeleba fila tun bɛ a la n'olu ye généraux ye ni o ye Abbas Dambélé ani Nema Sagara. Le gouvernement de la transition
tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion, d'une part, que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part, que les forces armées et de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Mali transition gouvernement ko u bɛ nin waleya in u bɛ a kɔn waleya min dabakun ye walasa ka se ka na ni hakilisiyɛnw ye ka na ni bisibasa ye ka waleya kɛ wale minnu bɛ jamana dafiri k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fana k'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan u bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a fɔ ko fɛn min ye sariya sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka kɛ walasa mɔgɔ mɔgɔ sen mana ye nin ko in na u ka ɲini tɛgɛ ka da u kan ko baara bɛ to sen na k'o fana kɔfɛ fɛn min an ka jamana finitigilakaw ye ko u bɛ to u kalenkan kan u ye baara min daminɛ ni o ye k'a fɔ ko ka jatigɛli wale ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'u nana sira o sira fɛ ko baara fana bɛ to sen na. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilants face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Fait mais Mali transition gouvernement k'u bɛ bɛɛ la hakili lasigi ko kura ye k'a fɔ ko fɛn min ye lahala kɔnɔ ko a bɛ olu ka sebagaya kɔnɔna la situation est sous contrôle wa k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka to hakilisigi ani basigi kɔnɔna la nka ko o kana an ka sɔmi o kana o bali o kana an ka kɔlɔsili bali ko bɛɛ ka to kɔlɔsili la bɛɛ ka to sɔmi kɔnɔna la walasa fɛn min ye nin jigilatigɛ waleya ninnu n'o ye k'an ka jamana ka dafiri o kɔrɔ ye ko minnu bɛ k'a kɛ u jigilatigɛlen de b'a ka kɛ u dɛsɛlen de bɛ k'a kɛ k'an ka jamana dafiri u jigilatigɛ waleya minnu n'u bɛ k'a ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko furu bɛ siri a dan na ko wa n'u y'a kɛ waati o waati u na dɛsɛ ni Ala sɔnna ma. Que Dieu bénisse le Mali, ko Ala ka barika don Mali la. Bamako le 14 août 2025. Ni kunnafoniya a dira an ka gouvernement fɛ. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement. Kunnafoniya bɔra ye. O hakili la nin kɔfɛ ɲininkali kɔni banna. A faamuna min bɛ sen na min kun bɛ sen na. Ɔ Sisoko i b'a dɔn i bɔra kalama sisan kɔni k'a fɔ ko ko in ko a kun bɛ sen na a mɛnna ko yɛrɛ ɲɛnabɔra a mɛnna ɔ nka ɲininkali ye jumɛn o mun de la a fɔbagaw y'a kanu sibiri ka bɔ ni a kuma ye ma o lien caman k'i ye yan maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa mɔgɔ si de tɛ jamana in kan mɔgɔ si tɛ jamana in kan mɔgɔ si tɛ jamana in ka hɛrɛ kan mɔgɔ kelen si ka intérêt man kan ka bonya ni jamana ka intérêt ye et personne n'est indispensable an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa jamana in an k'an wasa don a la Sisoko kuma kelen kɔni bɛ yen o jɛlen don bɛɛ ye an bɛ se ka sɔsɔli kɛ ka taa ka segin an bɛ se ka kuma caman fɔ nka fɛn kelen kɔni bɛ yen o jɛlen don o ye jumɛn Sisoko o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ i bɛ se k'a fɔ u ye nin baara in kɛ vraiment a m'i munafa i bɛ se k'a fɔ u ye nin baara in kɛ i kun bolo u k'a kɛ tan i bɛ se ka kɛ u ye nin baara in kɛ nin b'a jɛ wa i bɛ se k'a fɔ nin baara in yɛrɛ bɛ yen nɔ u m'o kɛ fɔlɔ nka k'a fɔ ko u ka kɔlɔsi tɛ jamana in kan o tɛ tiɲɛ dɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min b'a to jamana in bɛ kisi dafiri ma k'o tɛ ka kɛ o tɛ tiɲɛ dɛ k'a fɔ k'u hamina ko tɛ jamana in ka basigi jamana in ka lakana k'u hamina ko to ye o tɛ tiɲɛ dɛ an y'o exemple caman ye dɔw tɛ sunɔgɔ dɔw ye o ye u bɛ voyage la dɔw tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ dɔw jɛlen n'u ka somɔgɔw kan a bɛɛ kun ye jumɛn c'est-à-dire fɛn kana jamana sɔrɔ fɛn kana jamana den sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya la jamana yɛrɛ kana dafiri ka tunu ka bɔ an bolo pewu o baara ka bon n'a bɛɛ wa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko baara tɛ sen na dɛ a o kelenni ayi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko baara tɛ sen na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko bibi na ko baara tɛ ka kɛ min b'a to Mali ko kana ban pewu mɔgɔ tɛ se k'o fɔ dɛ bibi na bɛɛ tout le monde peut être unanime sur là-dessus jamana in kana dafiri a kana déstabiliser joli kana woyo jamana in fan bɛɛ fɛ jamana in fan bɛɛ kana kɛ donda ye a fan bɛɛ kana kɛ wo ye jamana in kana kɛ jugu sago ye
jugu kana yele ana an kana dɛsɛ ka bɔ an ka daw fɛ an kana dɛsɛ ka taa an ka sugu la an kana dɛsɛ k'an ka voyage kɛ a Sisoko fɛɛrɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ka o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka tigɛ nin waati na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ le reste là o tɔ ye waati ko ye ka jolibɔn jɔ pepu an ka jamana kɔnɔ o tɔ ye waati ko ye ka sebagaya 12 sɔrɔ terroristes ka fɔ ka ban an ka jamana kɔnɔ o tɔ ye waati ko ye nka min b'an bolo ka o tɔbɔtɔ fɛn ka n'o sɔrɔ mɔgɔ ka se ka au moins an ka se ka ninakili an kana kɛ Sudan ɲɔgɔn ye an kana kɛ Kisangani ɲɔgɔn ye a Sisoko o fɛɛrɛ o bɛ sen na wa effort bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen na o kama an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an yɛrɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ a bɔra fɛn o fɛn fɛ ka na Ala ka d'an kɔ ka Ala k'an dɛmɛ a ko ka se ka kunbɛn jugu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛnikɛla bɔra yɔrɔ o yɔrɔ wa a tiɲɛnikɛla fana bɛ ka kɛ kun o kun kama a bɛ ka kɛ ŋaniya o ŋaniya kama ale de bɛ bɛn ŋaniya dɔn Ala k'an ka jamana kisilen to an bolo quoi Ala k'an ka jamana kisilen to an bolo n'i y'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen nɔ bɛɛ k'i yɛrɛ farati Sisoko ma deli ka nin f'i ye a mɛnna nin sujet kelen kɔnɔ yan n ko bɛɛ k'i yɛrɛ farati n ko AES kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka essayer ka jamana in déstabiliser minnu bɛ k'a ɲini k'a dafiri minnu bɛ k'a ɲini ka ko in bɛɛ jɔ siɲɛ kelen n ko baaraw a kɛbaaw bɛ yen olu bɛ ka ɲini n ko wa bɛɛ k'i togo dɔn i yɛrɛ la bɛɛ k'i togo dɔn i yɛrɛ la ni e ta ye ko dɔ de bɛ ka kɛ e bɛ fɛ k'o dɔrɔn de dénoncer walasa ka jamana ka taa ɲɛ ko dɔ bɛ yen nɔ e m'o dɔrɔn de faamu e bɛ fɛ k'o faamu walasa jamana ka taa ɲɛ i k'i togo dɔn i ni dɔw ta fɔcogo kana kɛ kelen ye i k'i togo dɔn i ni dɔw kana ɲɔgɔn sɔrɔ fankelen fɛ i k'i togo dɔn i ka kɛlɛ ni dɔw ka kɛlɛ kana don ɲɔgɔn na sinon i bɛ to durunare jukɔrɔji la dɛ bamananw ko ten ko misi bilenman ye mɔgɔ fa faga n'a ye fɛn bilenman fɛn fɛn natɔla ye a b'a ka fɛɛrɛ tigɛ dɛ o la nin na aw n'a faamu munna fɛn caman bɛ bali jamana in kɔnɔ aw kan ka faamu nin fana senfɛ munna fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ko to yen jamana in kɔnɔ a kan k'o fana faamu nin fɛn ninnu senfɛ munna liberté caman bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka jɛ a kɔ nin waati ninnu na o fana caman bɛ faamu nin senfɛ parce que an bɛ moment exceptionnel de kɔnɔna la an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɔnɔna la waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la mɔgɔw kan ka jogo kɛrɛnkɛrɛnnenw de ta waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la mɔgɔw kan ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛ o waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la mɔgɔw kan ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye k'u to yen waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔnɔna la mɔgɔw kan ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye k'u to yen k'i bɛrɛ bɛn parce que fɛn kelen kɔni bɛ yen nɔ kuma dɔ la ni mɔgɔ bɛ sɔn o ma dɛ kuma dɔ la ni mɔgɔ dɔ bɛna sɔn k'i sigi ka tiɲɛnikɛla dɔ natɔ la k'a bɛna tiɲɛni kɛ a bɛna tiɲɛni don jamana kan a bɛna tiɲɛni don ko k'i sigi k'o natɔla lajɛ a yɔrɔ la liberté ko ɲɛnami ko fɔlɔ dɛ Sisoko ni ne tun b'an bolo k'a fɔ aw ye nin waati na ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn que Dieu bénisse le Mali salamu aleykum